So, hai semua, selamat pagi. So, untuk hari ni, I nak mengajar cara-cara macam mana kita nak kirakan total ataupun sum ataupun soalan-soalan yang berbentuk accumulator. Okay? Tetapi accumulator ataupun total data yang kita simpan di dalam array. Okay? So, sebelum-sebelum ni, kita dah belajar macam mana cara kita nak kira jumlah, total, accumulator, sum untuk data yang kita baca daripada user. Okay. So, hari ni I nak ajar cara macam mana kita nak kira jumlah data. Okay, bukan jumlah maksudnya ada 5 ke 6 ke, bukan. Maksudnya contohnya kalau kita ada markah daripada 10 pelajar. So, macam mana cara kita nak kira jumlah markah itu. Contohnya markah 1 tambah markah 2 tambah markah 3 berapa. Okay. So, sebelum I ajar cara macam mana kita nak baca data dan tambahkan semua data dan dapatkan total dalam array, I akan recall semula cara macam mana kita nak kira total kalau tidak melibatkan array. Kalau tidak melibatkan array. Okay. So, first sekali, kalau tidak melibatkan array, kita akan buat macam biasa. So, first, I akan buat pseudocode dia. So, start. Lepas kita start, okay, kita tahu yang total kita awal-awal mesti berapa? Total mark kita. Kalau ini soalan dia, calculate total mark of 10 students. So, total mark will be equal to 0. So, at the beginning, the total mark is 0. So, no marks yet. Right. So, after kita dah declare total mark sama dengan kosong. Okay, ini cara yang biasa, cara yang bukan menggunakan array. Okay, so kita dah declare total mark sama dengan kosong. So, first sekali kita tahu yang kita akan loop lah, betul? Okay, kita akan loop di mana kita akan repeat reading the mark and then markah yang kita baca tu, setiap kali kita baca markah, untuk setiap loop kita akan masukkan ke dalam total mark. Kita akan masukkan dalam total mark. Okay, so counter mula-mula mesti kosong. So, kita punya ICU lah untuk repetition kan, sebab kita nak loop untuk baca markah sebanyak 10 kali. So, macam biasa, it is not efficient for you to write a read mark for 10 times. Instead, you use the repetition. Ataupun you gunakan while loop ataupun while block. Okay. Ini kalau dalam pseudocode, kita akan gunakan while lah. Ada while saja. Tetapi, once kamu dah buat coding nanti, okay, kamu perlu tahu cara macam mana nak tulis secara while dan perlu juga tahu cara macam mana nak tulis secara for loop. Okay. Tapi I nak tunjuk pseudocode saja just to give you the idea. Okay, so while apa? While kita nak repeat berapa kali? Kita nak baca markah sebanyak 10 kali. So while counter, okay, pembilang kita still less than 10, so that it happens 10 times. Okay, so 0 to 9, which is less than 10. Okay, so kalau you kira 0 sehingga 9, you akan dapat 10 kali lah. So this is how I ikat dia. Okay, ikat supaya loop ini tidak terkeluar daripada jumlah loop yang sepatutnya. Kita nak loop 10 kali saja, kita nak lebih. Right. Okay, so while counter less than 10, apa yang kita nak buat kelas? Kita nak read. Read apa? Read mark. Kita nak read mark lah. Kan? So, lepas kita dah ada markah tu, kita nak buat apa? Of course, kita akan tambahkan markah tersebut kepada total mark. So, the total mark now, sorry, ni dia auto caps. It should be the same lah. That's what you have declared up here. Okay, so total mark. Macam ni. Sepatutnya sama sebab dia adalah benda yang sama. So, that total mark here now, okay, dia akan bertukar kepada value total mark terkini. Okay, so kalau terkini kosong, okay, so bila kita baca mark yang baru, okay, bila kita baca mark yang baru, apa yang akan terjadi? Bila kita baca mark yang baru, kita akan tambahkan saja kepada mark tadi. Ini sepatutnya sebaris ya kelas? Sepatutnya sebaris. Okay. So total mark plus mark lah. Total mark plus mark. Okay. Total mark plus mark. Okay, total mark plus mark. Then, lepas kamu dah dapat total mark, macam kalau yang selalu tu, lepas kita kira, kita akan print. Okay, lepas kita kira, kita akan print. Tetapi yang ini,
Okay, kita tak akan print lah sebab kita nak total mark. Bila kita nak total, biasanya kita akan print sekali sahaja. So, if you put the print total mark dalam while loop ini, dia akan print banyak kali. So, kita tak nak, kita nak print sekali sahaja. Okay, maksudnya kita just update counter kita lah so that kita boleh masuk loop yang baru so that we can read the new mark of the new student. Okay, so and then kita ada and while di sini. So loop yang ini, kelas, loop yang ini adalah loop untuk apa? Loop untuk membaca markah dari user dan kita masukkan ke dalam total mark. So kita tambahkan mark itu kepada total mark. Loop ini adalah untuk kita baca mark yang baru dan kita tambahkan kepada total mark. Okay, total mark sedia ada. Okay, dan kita akan dapat total mark yang baru. So, bila kita nak masuk loop yang baru, kita just update our counter. So, make sure bila kamu ada while loop, ada repetition, mesti ada I, mesti ada C, mesti ada U. Okay, I initialize, C condition, U update counter. Right? So, ini kalau untuk counter control. Right. So, bila kamu nak print total mark, of course di luar. Kalau kamu print di dalam tadi, I cakap, dia akan print banyak kali. So, di sinilah berlaku print total. Senang sahaja. Okay, dan kita akan stop. Okay. So, next, kita akan tengok pula macam mana kita nak simpankan markah itu ke dalam array dan kita nak kira jumlah markah yang dah disimpan di dalam array itu. So, for example, kalau kita ada 10 markah, okay, maksudnya kita akan ada array. Okay, so array tu, you bayangkan dalam memory location dia macam ni lah. Ada 10 tempat kosong ataupun 10 kotak lah, senang cakap. Right, so macam mana kita nak buat? Of course, mula-mula start. Lepas kamu start, apa yang kamu perlu buat? Okay, sama, kita akan initializekan total mark kita sebab kita nak kira total mark. Total mark. Soalan sama. Cumanya ini kalau dia melibatkan array. So, total mark. Now, total mark is equal to 0. So, first kali, you have to read the mark for 10 times. So, you kena ada loop lah, kan? So, loop kamu nak buat apa? Loop kamu perlu read mark. Okay, so kita perlu ada loop untuk read mark. So, loop, setiap loop perlu ada ICU. So, I kita apa? Initialize counter, counter kita sama dengan kosong. Ya. Okay. So, counter sama dengan kosong. And then C. While. While apa? While counter less than 10. Sebab kita ada 10 markah nanti. Okay. Apa yang kita nak buat? So, kita akan read mark. Read mark. Tetapi kelas, untuk read mark sekarang, kalau melibatkan array, kita tak boleh tulis read mark saja. Kita tahu yang kita akan simpan markah kita tu di mana? Di dalam array, kan? Okay, so that's why kita perlu declare dulu array di atas sini. So, kita kena tulis ayat macam ni. Declare, create and initialize array. Okay. So, bagilah letak dalam kurungan, just specifykan apa nama array tu. So, for example, student marks. Kan? So, dia marks dan kamu letak apa size dia? Apa size dia? So, size dia maybe 10 lah kan? Sebab kita nak simpan 10 markah student. So, once you buat macam ni, bila coding nanti, you akan buat code untuk declare, create and create array student marks. Sebanyak size dia sebanyak 10. So, array tu dalam memory location akan ada macam ni lah. 10 tempat kosong. Okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dalam kotak-kotak ni, okay? Yang dekat tengah ni. Right. So, kita dah ada array. So, once dalam loop, okay, kita perlu baca data kan? So, read. Tapi kita nak simpan di mana data tu? Kita akan simpan dalam array. So, student marks. Tetapi, tak boleh simpan merata-rata. Kena spesifikkan index dia. Okay, index dia. So, kalau kita sekarang counter kita, okay, counter kita kosong. Okay, counter kita kosong. So, of course, kita akan masukkan dalam index kosong. So, nilai index itu mengambil nilai counter. Itu trick kita ya. Kalau tanya, kenapa miss? Kenapa? Sebab itu trick kita. Sebab array sentiasa bermula dengan index kosong.
Array sentiasa bermula dengan indeks kosong. Okay? Array sentiasa bermula dengan indeks kosong. So, kalau macam tu, counter pun start daripada kosong. So, kita boleh gunakan trick itulah. Di mana nilai indeks kita yang sepatutnya kita letak di dalam square bracket di sini, kita ambil nilai counter. Sebab dia selari. Okay? Nilai counter start dengan kosong dan nilai indeks pun akan start dengan kosong. So, why not kita ambil nilai counter itu? So, student marks, counter. So, maksudnya, bila loop yang pertama counter kosong, kita akan letak pada student marks. Okay, so ini array, ni adalah array student marks. Student marks. Okay, ni array student marks. Ni kotak-kotak ni. Dan kalau pada counter kosong, maksudnya kita letak pada indeks kosong. So di sini lah contoh yang kita baca markah pertama 34.9. For example, nanti bila kita read daripada user. Okay. So kalau next counter, okay, bila kita dah lepas read, kita masuk loop baru so that we can read another mark. Okay, so kita akan counter sama dengan counter plus 1. So now counter kita berapa? Kalau tadi counter kita kosong, bila dah plus 1, counter yang baru kita jadi 1 lah. So bila 1, di sini pun nanti loop yang seterusnya di sini jadi 1, student mark 1. So maksudnya kita akan terus pergi kepada indeks yang nombor 1. Okay, student marks 1 dan kita isi pula markahnya di sini. Contoh 45. Okay, so nanti bayangkan ni, you kena bayangkan. So, kalau nanti kita update lagi counter sama dengan counter plus 1. So, counter kita tadi 1 tambah 1, counter yang baru jadi 2. So, sini pun 2 is 2 less than 10. Still true, sebab tu kita still read lagi markah. Okay, dan kita akan simpan dalam array student marks di dalam indeks yang terkini, which is 2. So, indeks yang 2 di mana? Di sini kan, yang ketiga ni kan. Okay. So, di sini kita akan isi nilai. Contoh, nilai dia 90.0. So, kalau counter sama dengan counter plus 1, you tambah lagi 1. Okay, tambah lagi 1. So, maksudnya 2 tambah 1, 3. So, counter terbaru adalah 3. Is 3 less than 10? True. True. So, sebab tu kita akan still read lagi. Sebab condition is still true. So, kita akan simpankan dalam student marks pada indeks 3. So, indeks 3 yang keempat. Yang keempat lah. Ni, yang sini. Okay. Sorry. So, di sini maybe pelajar tu dapat 100%. Okay. So, kita isi di sini. Dan ikutlah loop yang seterusnya sehingga loop tu. Okay, contoh di sini 9. 9 tambah 1, 10. So, counter kita terbaru 10. Is 10 less than 10? So, dia akan stop. Maksudnya, dia akan keluar daripada loop. Okay. So, bila keluar daripada loop, maksudnya kita akan mencapai end while. So, settle untuk loop untuk kita baca data. Okay, baca markah dan kita masukkan ke dalam array. Okay, that is the first loop class. Macam mana kalau kita nak kira pula total markah? Contohnya, you bayangkan untuk first loop tadi, bila kita read markah dan kita simpan dalam array student marks ini, okay, array student marks ini, kita simpan markah, kita dah dapat semua markah tu, okay, kita dah dapat semua markah tu, so kita nak baca pula setiap markah dalam setiap indeks ni dan kita nak tambahkan mereka. So, apa yang kita boleh buat adalah kita akan, ingat, untuk setiap loop yang baru, kamu perlu ada counter yang baru. Okay? So, maksudnya counter tu kita akan refresh kepada kosong semula. Okay? Kenapa kena refresh, Miss? Sebab di sini, okay, kalau counter ni, last kamu kira counter ni akan jadi nilai dia 10. So, kalau kamu still gunakan while terus, kamu tak refresh nilai counter kamu kembali kepada kosong, dia akan start daripada 10. So, nanti kiraan kamu salah lah. So, kita refresh semula counter sama dengan kosong. Okay, dan baru kita buat satu while loop lagi. While. Okay, so while apa? While counter less than 10. Okay, less than 10. So, kalau masa kamu buat code, kamu kena buat lah. For loop tu dia punya condition. Counter less than student marks dot length untuk size. Selagi dia kurang daripada size array itu. Okay, itu kalau untuk coding. Kalau ni, you just specify macam ni. Okay. Okay, so sekarang kita nak buat loop untuk tambahkan semua data. Okay, yang ada di dalam array yang kita dah simpan. So, you bayangkan, lepas loop yang pertama tadi, user dah masukkan semua data di dalam array. So, setiap indeks ini, okay, setiap indeks ini dah ada array. Dah ada data lah. Setiap indeks ini dah ada data, okay. So, sekarang ni,
kita perlu dapatkan data tu kan daripada setiap indeks. So macam mana nak dapatkan data daripada indeks? Kita perlu panggil nama array tersebut, betul? Kita panggil nama array student marks. And then kita akan spesifikan apa indeks untuk data yang kita nak baca. So untuk loop yang pertama kan, so of course kita akan baca data yang pertama. So data yang pertama ni ada di mana? Pada indeks 0. Okay, untuk loop yang kedua mesti kita baca data yang kedua. So dia ada di mana? Pada indeks indeks 1. Okay, untuk loop yang ketiga mesti kita baca data yang ketiga, tapi indeksnya 2. Untuk data yang keempat mesti kita baca data yang keempat. Loop yang keempat kita mesti baca dengan data yang keempat. So indeks dia 3. So nampak tak? Indeks dia berubah dan berubah. Apa lagi yang berubah dalam loop? Of course kita punya counter. Sebab counter nanti kita akan update. Betul? Counter dengan counter plus 1. So trick kita adalah kita ambil nilai counter untuk menjadi nilai indeks kita. I repeat, kita ambil nilai counter untuk menjadi nilai indeks kita. Sebab counter akan sentiasa updated, tambah 1, tambah 1, tambah 1. Sama dengan nilai indeks kita. Macam tu. So, kita ambil nilai counter, kita spesifikkan di sini. So, maksudnya kita akan baca markah pada indeks. Okay, baca markah pada array dalam indeks. Dan markah tu yang kita baca tu kita nak buat apa? Kita akan tambahkan kepada total marks. Tambah pada total marks. So result dia kita nak simpan di mana? Kita nak simpan dalam total marks juga. Maksudnya total marks ni sekarang value dia dah adalah value yang baru. Okay, ni value sedia ada which is berapalah sekarang kan? So you akan tambahkan kepada markah yang you sedang baca pada indeks yang terkini. Macam tu. So lepas satu loop kita akan keep tambah dan tambah. Okay. Kita akan terus menambahkan value dia. Okay. Value setiap data tu, setiap loop kita baca satu indeks. Setiap loop kita baca satu indeks. Okay. So setiap loop kita baca satu indeks. Dan akhirnya selepas 10 loop, apa yang kita buat? Kita akan dapat hasil tambah 10 data yang ada dalam array tersebut. Okay. Yang ada dalam array tersebut. Okay. So sorry I terpaksa tulis macam ni. Total marks. Okay. So now we can get the total mark. Okay, so sekarang kita dah dapat total mark. Apa yang kita buat? Kita nak baca markah yang baru kan? Kita dah update total mark kita untuk setiap untuk loop yang ini. So kita nak masuk loop baru. So of course counter equal to counter plus 1. Okay, so dah masuk loop baru, nanti dia akan repeat lah. Repeat reading the mark from the array student marks at the specified counter. Okay, so dia akan repeat sampai 10 kali. Dan bila dah habis 10 kali tu, kita akan keluar daripada loop. So, kita akan sampai end while. Okay, done. So, nak print total mark sama macam di sebelah ini, sebelah kiri. Okay, kita print total di luar. Di luar. So, sini sepatutnya total mark lah. Ni total mark, total mark, total mark, total mark. Okay, sini total mark, total mark, total mark. So, di sini bawah ni pun print total marks. Okay. So, kita boleh keluar. Stop.